मैं एक गरीब था और मेरे को गरीब के लिए वो लोग बंधु बंधु हैं। गरीब में हिंदी में तो बंधु को दोस्त बोलता है। दोस्त माना तो इसलिए मैं काम कर रहा हूँ और मेरे को इसलिए गरीब था, इसलिए मेरे को पता है गरीब का क्या चीज़ होता है। कि हम भी किसी टाइम था जो एक टाइम खा के हमने सोया, इसलिए हमें पता है गरीब क्या चीज़ होता है। वही काम कर रहा हूँ। मेरा पिताजी का एक सपना था कि बेटा अगर हॉस्पिटल बनाना है, नहीं अगर पैसा कमाना है तो एक गरीब का सेवा करना है। और मैं जितना पैसा कमाया मेरे लिए हो गया, आगे जो भी कमाना पैसा हम गरीब का सेवा करेंगे। এমনি আপনার কোনো উদ্দেশ্য আছে রাজনীতিতে যাওয়া? नहीं, अभी तक तो हमने सोचा नहीं। बाकी ऊपर वाला जो करेगा अच्छा करेगा। শাসক বা বিরোধী দল যদি প্রস্তাব দেয় আপনাকে? चलो वो तो देखेगा। हम अगर बोलेगा तो हम सोचेगा, जनगण अगर बोलेगा जो आपको खड़ा होना है, गरीब का बंधु को हमें गरीब का दोस्त को चाहिए, तो हम तो आएगा, दूर का आएगा। কোনো প্রস্তাব পেয়েছেন? नहीं, मेरे पास तो कोई ऐसा कुछ। কিন্তু তৃণমূলে যোগদান করার একটা সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে যে তৃণমূলে যোগদান করতে পারেন এরকম যাবেন না। আমাকে তো এখন পর্যন্ত আমার কাছে তো হয়নি। বাকি চলছে, দেখছি কি হয়। আগামীতে ভোটে দাঁড়াবার ইচ্ছা আছে আপনার, নির্দল হোক বা অন্য কোনো দল হোক? না, এখন পর্যন্ত আমি মানে सोचिনি। बाकी এনে टाइम আছে। अभी तो क्या नाम है, टाइम बहुत है। अभी उस टाइम देखूंगा। ऑफर यदि आएगा तो हम सबसे पहले तो कहीं ना कहीं अच्छा जो पार्टी होगा वहाँ जाएगा। গতবার বিধানসভায় তো আপনি প্রার্থী হয়েছিলেন। हाँ, वहाँ से उस टाइम ऑफर आया तो उस टाइम वहाँ चला गया था। সেবার কোন দলে প্রার্থী হয়েছিল? बीजेपी। এবার যদি শাসক দল প্রস্তাব দেয় तो हमें प्रस्ताव देगा तो हम तो दौड़ के आएगा। এমনি আপনার কি পেশার সাথে যুক্ত বা আপনি কি করেন? আমার বিজনেস আছে, ওই আমি এলএনটি টাটা और গভর্নমেন্টেরই কাজ করি আমি। আমার কলকাতা মেডিকেল আইনকে হসপিটাল বানছে और যেটা বিল্ডিংয়ের নিচে ফাউন্ডেশন হয়, ফাউন্ডেশন নিচে আমি ফাউন্ডেশন বানাই, তারপরে উপরে এলএনটি কাজ করে। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে আপনি 10 লক্ষ টাকা দান করেছেন। हाँ, वो उत्तरबंग लेगा। मैंने वहाँ थोड़ा बारिश आ गया था, बहुत बाढ़ आ गया था और धंस गया, पूरा दिक्कत हुआ। इसलिए हमने उसको हम जाके संभव नहीं था हम जाके दूँ, इसलिए हम मुख्यमंत्री को दे दिया। तो वो अपना একটা জিনিস দেখলাম যে আপনার মানে কিছু দেহরক্ষী আছে, এটা কি সমাজ মাধ্যমে আপনার প্রচারে আছে বলে নিরাপত্তা অভাব হচ্ছে? जी, देहरक्षी नहीं है, मतलब बॉडीगार्ड जो होता है सिक्योरिटी, तो लग रहा है क्या मतलब समाज में आपका कोई दुश्मन है? नहीं, मेरा पहले तो दुश्मन था नहीं, और अभी थोड़ा किसी को पता नहीं आँख बंद करता फिर भी मेरे को देखा जाता है कुछ आदमी को। फिर उस आदमी को हम बोलना चाह रहा हूँ जो गरीब का मदद कर रहा हूँ, करने दो। आँख बंद भी करो तो मेरा ध्यान मत लो, आगे बन रखो। कोई थ्रेट है आपके ऊपर? नहीं, मेरा ऊपर थ्रेट अभी तो देने वाला अभी दिया नहीं। बाकी तो सिक्योरिटी कब से है आपके साथ? सिक्योरिटी तो मेरा पास 2020 साल से है। आप मतलब जहाँ रहते हैं दिल्ली में वहीं से? वहाँ नहीं, पहले हम जब यहाँ आया था लॉकडाउन में तभी लेकर आया था। ऐसा वोटर कहाँ का है? हरिश्चंद्रपुर या कहाँ का है? मेरा वोटर मैं हरिश्चंद्रपुर। আপনাকে जब हमने बीजेपी में लड़ा हरिश्चंद्रपुर में तो वहीं से रहेगा ना। সোশ্যাল মিডিয়ার লোক বলছে আপনি নাকি বৈরাগ बोल रहे हैं आप बाहर का आदमी हैं, आप लोकल नहीं है, तो आप तो यहीं का जन्म स्थान आपको है, तो क्या बोलना चाहिए? भैया हम तो इसीलिए गाना बनाया ना, गाना में आप देख लो कहाँ का हूँ। और क्या नाम है, मैं यहाँ मेरा प्रॉपर्टी है, यहाँ मेरा ज़मीन है, यहाँ हॉस्पिटल बनाऊँगा, यहाँ मेरा भाई है, यहाँ मेरा जन्म हुआ हूँ, तो मैं तो यहाँ के हूँ। हॉस्पिटल बनाइएगा। हॉस्पिटल किसके नाम में समर्पित कीजिएगा? हॉस्पिटल तो गरीब का बंधु मोतीउर रहमान का नाम पे रहेगा, गरीब का दोस्त मोतीउर रहमान हॉस्पिटल का नाम रहेगा। ट्रीटमेंट मिलेगा गरीब लोग फेरी मिलेगा। এটা কি সরকার কি দিবেন হসপিটাল বানিয়ে না আপনি নিজে পরিচালনা করবেন? नहीं, सरकार का तो क्या इसमें हमारा कोई इसमें नहीं, हम खुद ही इलाज कराएगा, खुद ही हम मशीन लगाएगा और खुद ही इलाज करवाएगा। कितना दिन में ये परिकल्पना है आपका करने का? टीम लगा हुआ, अब देखता हूँ क्या होता है। काम शुरू हुआ? अभी नहीं, काम नहीं शुरू हुआ। पेपर चल रहा, अभी अंदर का सारा बात बोलना नहीं चाहिए आप लोग को। अब कुछ छुपा के रखा हूँ जेब में, आप लोगों को पता ही है। हर बात बोल दूंगा तो फिर ज़्यादा खुल जाता है। আপনার নাম পুরা নাম? मेरा नाम मोतीउर रहमान, गरीब का दोस्त। বিষয়টা হচ্ছে যে ও হচ্ছে গত 2021 সালে 2021 সালে ও বিজেপির প্রার্থী ছিল, ও বিজেপির লোক, বিজেপি জানে।
দেখুন, এটা নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। আমাদের রাজ্য নেতৃত্ব জানে কে জয়েন করবে না করবে, এটা আমরা এখন অবধি শুনিনি। এবার রাজ্য নেতৃত্বে যেটা ডিসিশন নেবে সেটা তো সবাইকে মানা উচিত। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি একটা কথা জানি যে আমাদের নেত্রী হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি, আমাদের নেতা হচ্ছে অভিষেক ব্যানার্জি, আমাদের ফুল হচ্ছে জোড়া ফুল। এর বাইরে আমরা কিছু জানি না। এটা হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি, সেটা কি করবে না করবে সেটা তাদের ওনাদের ব্যাপার। আমরা হচ্ছি সৈনিক তৃণমূলে, এটা বাস্তব। সিট পাবে না পাবে এটা ঠিক করবে আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি। এটা নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। আমরা হচ্ছি তৃণমূলের সৈনিক, আমরা তৃণমূলের জন্য যান প্রাণ লাগিয়ে তৃণমূলটা করি। যে অর্ডার আসবে সেই হিসাবে আমরা কাজ করি। দেখেন, মতিউর রহমান 2021 সালে আমাদের বিজেপির প্রার্থী ছিল, ঠিক। প্রার্থী ভোট হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের পার্টির সঙ্গে কোনো ওর যোগাযোগ নাই, এবং ওই আমাদের পার্টির কোনো মেম্বার বা কোনো সদস্য চাই অ্যাক্টিভ মেম্বার কিছু নাই, পার্টির সঙ্গে ওর কোনো যোগাযোগ নাই। পর থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে মতিউর রহমানের কোনো সম্পর্ক নাই। বর্তমানে তার কি অবস্থান আছে আমরা সেটা বলতে পারবো না, আমাদের কোনো ধারণা নাই ওই কী করছেন না করছেন। উনি সমাজসেবা করছেন, খুব ভালো কাজ, কিন্তু যে ব্যক্তি সমাজসেবা করবে সে কোনোদিন টিএমসিতে যাবে না। জনসাধারণ তাকে যখন এত মানছে, উনি এত জনসেবা করছেন, রাস্তাঘাট পানীয় জল সব কিছু করছেন, তাহলে উনি তো এরকমই যদি দাঁড়ায় নির্দল থেকে, তো মানুষ ওকে দু হাত দিয়ে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দেখে দিবে। তাহলে তৃণমূল, কংগ্রেস এদিক ওদিক যাওয়ার দরকার প্রয়োজন পড়ে মনে করেন না, আমি মনে করি। কিন্তু উনার একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার আছে, উনি কী করবেন না করবেন সেটা আমাদের কোনো ওতে নাক গলাবার দরকার নেই। আমরা সারা পশ্চিমবাংলাবাসীকে বলবো যে আপনারা যে কোনো দলে চলে যান, খুব ভালো, কিন্তু টিএমসিতে যাবেন না। তৃণমূল হচ্ছে একটা চোরের দল, যে কাটমানি খায় কোথায় কোথায়, কয়লা চুরি, গুরু চুরি, বালু চুরি, চাকরি চুরি, সেই জায়গায় আপনারা যাবেন না। আমাদের কাছে এটাই অনুরোধ, আপনারা যে কোনো দলে যান, আমাদের দেখার দরকার নেই, কিন্তু টিএমসি যোগ করবেন না। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।